guest for tonight. Katong na-invite, katong nakaladkad ba? Katong wala ka balong kasyaran like you sana, be proud. No, be proud because this might be the night, no, that if you only decide, no, because we are only one decision away for a totally different life, no? So, to ba mo ana? Yes! Actually, decision namang yun, tama? Kung gusto ka mo sabihin mo kinabuhi, it's just one decision. No? And kami po sa una, we were just invited just like you. No? So, na-invite, naglingkod, no? Ang kamo, kung nindot kong natinood yun, na-correct yun mo, invite, kami na-ambush, no? So, na-ambush. No, excuse me, sorry. So, na-ambush me and I'm here in Cebu because I am also planning to build here in Cebu, no? So, imagine kamo, no? Ang taga Mindanao come here to build, di ba? So, kamo ang taga Cebu, di ba? It's really your time as well, no? Nga, pwede git mo ka-create of opportunity like Yusana, no? So, this is my journey with Yusana. So, hindi po ko nga nakapaspas, no? It was also kanang every single year, no, I'll make sure I'm growing in the business. Kaya mga magiging na siya importante, tama ba? Ikaw ba sa imong career, na goal ba po ka nga ma-promote? Yes. No? So kung na yung mga employee, be proud sa mga empleyado. No? So kanang mga nag-uniform pa. No, just imagine, no, si Doc Wagas, no, si Doc Isay, imagine mo, nag-uniform pa siya. And he's just doing Yusana part-time. But he's already a gold director. Pwede palakpakan? No, so ako, I became gold when I do Yusana full-time. No, so, nga na siya kamising because this opportunity, guys, pwede ginato siya buhaton ng part-time. No? So, kung tanaw ni mo, no, na gabiin na ba karon? Gabiin na ba? Ha? Gabiin na? Sa'yo pa, no? Sa'yo pa nga naman. Imagine other people, no, ang buhaton sa ubang tao, no, abroad. No, kasi familiar na relative sa abroad na tagtulog ka part-time, tag 4 hours na lang ilang tulog just to have a very good monthly income. Tama ba? Yes. No, so let's consider this opportunity as unsa man another career nimo, another career path, right? After your 8 to 5. Because according to rich people, no, ang imuhang time for you to become rich or to get rich is during after your 8 to 5 job. No, di na nga, okay lang gidi ay, no? Nga maabtan tag alas 12, okay lang ba maabtan tag alas 12? Yes! No, di na gid sila, mura na gid kahawaon sa bangko, no? So, actually, wala man ko'y apil on na karon, no? Nakita naman po kung Bentoranel, no? So, my story with Yusana, no, is it also started with the product. No? So, kinsa man diri nga you are also transformed with the product. Kinsa man diri naka-take na sa product di? Wow, no? So, tanawa ilang nawong, di ba, gasinaw. Balahi ra gid kaayo. No? Gahi ra gid kaayo, no? Maski pag wala na sila yung mga tulog. Di ba? So, lahi ra gid kaayo when you're taking the product. So, ako po personally, my personal testimony before Yusana, since I'm working with a bank, so among lifestyle for the last how many years that time is unhealthy education. Nga naman, time in kung like around 7:30, wala pa ko'y breakfast. So, ito mong buhaton, magpapalit o breakfast meal, correct? Pag lunch, magpapalit na po o fast food meal. Pagka-dinner, dili pa makukagawas because I'm the cashier and I am the one holding the vote. So, kung dugay kayo mahuman akong teller, dugay kayo kagawas. Tama? So again, another fast food meal. So just imagine, every single week, lang ko or twice lang ko maka-poops. And my doctor told me, pwede kong colorectal cancer. Right? Diba? So imagine mo, right? I'm working so hard, but at the end of the day, so di pwede anihon. Diba? Very unhealthy lifestyle. No, pero I'm still thankful with my employment for the last 8 years. It's because naka-learn po ko experience, no? So kinsa man diri nga sa ilang how many years nga experience sa trabaho is daghan po sila nakatunan. Tama? Yes. Diba? O grabe, daghan kaayong nakatunan, no? Nasa likod, daghan kaayo. Ang uban ni ay wala? No, wala? Wala ba ang uban? No, so
And we are so, actually, no, we are so thankful that we met this person. Actually, dili man gid siya ang totally na guide na mo in the business when we are starting the business. But we are thankful because that time, he is our kana bitang distributor, kana supplier sa pharmaceutical business namo. And tungod niya, we cannot say no to him. Actually, 2012, na siya ran ni Usana. But we are skeptic. Nabay mga taong negative diri? No? Kada pag na-invite ka ron na negative kay nga kahawaon na ka sa bangko. No, pero dili lang ka balibad sa taong ga-invite mo, that's why you stay. No, so 2012 na siya ran me pero dahil og ulo, negative nga naman. Akong tanaw sa network marketing, pitso-pitso. Ano bang very little? Kana bang luuya budi mo mag-network marketing ka, wala na lagi kay online options sa imong kinabuhi. So that's how I saw network marketing before. Pero no, 2013 again, na-sharean me by a medical doctor, no, kay naman may pharma distribution before, and then negative gihapon, skeptic gihapon ni, no? So, and then, niabot sa time that it's a really perfect timing, no? Napit ay, namakana ako sa hay nga murag nagi perfect timing ang sa kabutang mabot sa itong kinabuhi. Tama ba? Yes. No, and that time, that was 2014, no? Medyo lisod gila mo traditional businesses. And niabot sa point nga, nangayo ko o nag-ampo po niya. And anak ko, Lord, give me at least one opportunity nga pwede ma-recover na mo, unsay nawala na mo. No, and sometimes when we pray, it's not exactly the way we wanted. Tama ba? No? Kana bang ang imo wala na, Lord, mo abroad ako, no? Pero, dili man ka na ihatag na opportunity. No? And ang ihatag na opportunity is through this kind of opportunity, which is network marketing. And I'm so skeptic. Negative, jud kaayo ko. Kung nga, uy, ka na bang maulit na yung opportunity, Lord, dili man ako ni Forte. Di ba? Kanang murmur pag yung ka ba, ka na yung ihatag. Lord, dili mo ko ganahan ani Lord. Oy, no? So, ingana ba? No? So, nabaan na karon nga, gadaw pag yung ka nga, nag-ampo ka sa Ginoo, pero ngayon pag yung ka nga, dili man yung sana. Dili man yung tani-tani. Uy, dili po na ako linya. No? Kaya kung linya pang ang kwan guys, ang kinabuhi, no? Dapat pag gawas nimo sa imong ginikanan o sa imong mama, no, nagsanina ang totatanan. 'Di ba? Actually, it's not about linya-linya, it's really about our choice. No? Kaya kung linya pa daw na nato, dapat na dato na daw ta diha. No? So, dili gid na siya linya, no? And kani imong dagway, no, when we were invited to Ayosana Roadshow in Cagayan de Oro, no, way back 2014. So, mo na among dagway, no? So, negative kaayo. So, nag-t-shirt ra, nag-jeans kay, sa gunang Usana, good? Usana, no? Di pa gid Usana. Kanang Usana, no? So, mo na siya, kanang naka-white nga person, no? Tapad ako, na-amaze ko niya because ang iyang background is security guard. Na-amaze ko niya yung background security, and that time, he is a diamond director. And he works, imagine mo ha, ang istorya, sa Singapore, ang shift sa guard, syempre 8 hours, minimum. So yung ginabuhat, para mag-income siya dako, mag-shift, 3 shifts siya in a day. So meaning, wala siya tulog. In order for him to earn 3 times sa iyang monthly income. So meaning to say, sa iyang level pa lang of pagsabot bag, he wanted leverage income. Tama? Gusto siya nga income na multiply. Mangutana ko ninyo right now, gusto ba mo yung income mo multiply? Yes! Gusto ba? Yes! No, and guys, that is the plan of Usana. That's how we are compensated in the business. We have the capacity to multiply our income. By multiplying, by duplicating the skills. Diba? Ingana kanindot ang business, no? So, muli siya among negosyo sa una. So, we have pharma distribution, no? And we also have internet cafe and convenience stores, no? So, nga naman, it's because ang akong una-una is, nga naman, dili dapat nagyud kay business nga side hustle. Dili lang ka magsalik sa one source of income. Ano man, ako na sa bangko, ang sigig sulod, negosyante. Wala gyud trabahante nga kada adlaw adtong bangko. No? Negosyante gyud. And I realize why there are people earning
12,000 a month. And there are also people earning like 120. And why there are also people earning 1.2 million? Diba? No? Eh, nakaingon ko sa akong self, kung naitawin kami nga na, imposible po kaayo nga palangga sila sa Ginoo, kay gitagaan sila 60 hours. Tama ba? And we all have 24 hours a day. Correct ba? No? So, 24 hours lang ta. So, meaning to say, it's all about the right vehicle. Right? And, kani po siya, when I met Yusana, guys, no? Ako ang, sa tinud-anay lang, before Yusana, wala naging ko gitawag ng pangandoy. It's just like about to survive. No? Kanang be contented, kanang amaw na gitni, diri ra gyud. No? But honestly, when I met Yusana, when I saw the complan and I immersed to those people who really created result, nakaanay ko sa kong kaugalingon, pwede pa man day mangandoy. Yes! No? Naa diri like, first time pa ka right now to meet Yusana, and para sa imo, kung mag-iskot, tagpangandoy, manimbaw, balibo? No, guess, yun siya, manimbaw, ng minilyon, ma'am, oy. No, manimbaw, mataan ng pangandoy, ma'am. Kaya amo nga rigid karon, ma'am, makakaon rigid ni tulo sa isa kaadlaw. Grabe, no? Marami ko mo tong kasing-kasing naman naminaw niya. Why? Because there's a lot of people out there na wala na gid hinumdum sa ilang pangandoy. Right? And with this opportunity, guys, na nakakaroon is not an accident. Why? Because we are also one of those who really change our lives. Dili pa man mingon nga dato gid mi, no, but from the routine, no, from the routine life that we have before, lahi ra gid kayo karon. No, and we are so thankful for that nga naabot gid ni sa Yusana. No, muna karon kung nagdugula pa kaning opportunity, dudahin na lang imong duda. No. No? Dudahi imong duda. No, ayaw mi dudahi, no? Dudahi imong duda. No, so why? Because guys, no, it's an NYSE listed, no, science-based and health business. Kumingon ka partners, grabe na gid kaayo. No, mga doctors pa imuha, no? Imagine nimo o kana, scientist. Kung dili pa serious ni nga business, why this company will hire like 80 plus in-house scientists? Diba? Kung nagduda pa ka diha nga mo, asinsog yung kaning opportunity, guys, dudahin na mo, 80 plus in-house scientists, no? They are in-house, no? They are not partnered with you, they are really in-house, no? And imagine nimo, this company like spend like $10 million per year just for the research and development. No, manang naguna-una pagkakaroon mangita ka herbal products, dukdukon nimo, himuon nimong kapsula, no, nya mo bayad ang advertisement nga ako si naulian sa, no? Ayaw na lang, gago-hago ra kasi mo kagalingon. Pakig-partner na lang kang Yusana. No? Makig-partner na lang kaniya. So ako personally, I met the founder. No? Si Dr. Myron Wentz. And grabe gid kayo ni honghong siya nako, ingon siya nga i-share pag yun nimog ayo, para daghan pag yung kag matabangan. Yes! No? So Bisaya, English to. Dili lang kabalo ko English, no? So ingon na siya, no? So ingana ka amazing atong founder na met ako siya. Eh dapat ma-met niyo siya before pag yun, di ba? Before pa siya, tiguang na ba ako sa Dr. Wentz, dili po ba na siya super saiyan, no? Mamatay po na siya. Oy, di ba? So dapat ma-met din niyo siya, pasalamat mo niya with this very amazing opportunity. Yes, yes. No, kaya ako nakapasalamat naman ko niya, ko thank you Dr. Wentz. No, niya lagi ko sa iyang atubangan, no? Nagpasign ko niya og iyahang libro. So no question guys about a stable company. I'm an accountant by profession. No, so I'm an accountancy graduate. Nga imagine nimo kami kung ano man we are mindset to really kanabang sa audit. No, kanabang you always to be kana bang mangwan ka kanang sa may writer man namin nilimot naman ko. Itag sayo. No. Kana bang mo ano nakadaan ba nga dapat you are the third party nga dapat dili gid nimo tuwa ano siya istorya. Nga nagali siya. So being accountant ingana gid na train gid me being inana. So ana ko sa mindset ko nga sige, mo silang istorya I will check. And being part of the stable company who is an NYSE listed company. Kung i-research nimo ang NYSE listed kay nagduda pag yun kakaron, no? To become part of NYSE guys, at least $150 million minimum capitalization. No? And your sales must exceed at least 100% of your previous year sales. Kuyaw kaayo. Yo kayo. Ay, sa may company ba, nga naa diha si Apple, si Starbucks, si Nike, di ba? Si Coca-Cola, si Unilever, si McDo. No?
Si McDo o si Coca-Cola, manira, dili. Manira, dili. Kung dili sila manira, dili manira si Yuzana. Kaya si Yuzana ang muayos ay nangaon o McDo o Coke. No? So, dili ginamanira. I mean, imagine mo, year by year growth. Guys, dili grand slam, dili 5 years lang. Year by year for how many years already? Yusana has been that stable for the last 29 years. No? So, nga na siya ka-amazing. And we are number 1, no? Daghan kitag accolades, no? 475 plus, dili na siya joke. Right? Dili na siya joke. And, okay, with the strong values of the company. No, imagine mo, our company has these 4 values. And number 1, of course, health. No? Community, integrity, and excellence. So once you will become part of Yusana, guys, mo po ni siya. Kung dili kay ka-particular sa imong health, because there are a lot of business out there na dili usay kita particular. No? So, di kita particular sa itong health, but when you become an associate sa Yusana, diha ka nimo makainin mo self ba nga, uy, na-align man ko sa values ni Yusana. Nga naman, maging conscious naman ka, mag-exercise na ka, no? Conscious na kasi mong ipangkaon, di ba? You make sure that you're really taking the supplements. No? So, ingunana siya, and grabe kayo siya nga values, no? And sa ako po personally, that community values the heart of giving. Ano man, usahay ka na nakasulay ng tagkalisod, no, di maghulat sa tagbudagan na itong kwarta para muhatag ta. Tama ba ko? No, unya na muhatag ini. Uy, ganang manubra-nubra na po na itong kwarta. But Yusana teaches me to really give despite dili pa kain ana ka-abundant. No, and that's what I love with the values of our company. No? And of course, helping people business. So kung gusto ka here, nga mo income ka, at the same time, makatabang po kas tao, nga mo income siya, this is definitely the best business for you. Yes. No? Dili siya ako-ako. This is a helping people business. So kung kami, no, like natabangan mi diri sa Yusana, and that's the reason as well why we also help a lot of people. No? So mo po na nahitabo nga, we help a lot of users, no, retailers and business builders in our organization. So, ingana rin na siya diri. No? Tabangan rin din mo siya. And because of helping people, guys, in Yusana, you will be recognized at its best. No? Local or international. No? Pwede palakpakan si Yusana. No? Grabe yung kaayo ang recognition diri. Di yung kautangon. No? Di ba, maski PPPS lang gani, no? Ibutang kalikan niya sa Yusana Hub. Di ba? PPPS lang, sharer lang, di ba? Believer, builder. So, ingana ka-amazing kayo ang company. And grabe ka, generous ang ways of earning. Generous ba ang ways of earning? Yes. Guys, ang retail income, pang daily expense, di mo na. Di ba? Ang weekly commission, of course, that will provide your dreams. Mo na yung muhatag sa imong sakyanan, mo na yung mubayad sa imong sakyanan, sa imong balay, di ba? Ang imuhang matching bonus mo na weekly pension. Diba? And your leadership bonus can be also another source of income. So nakita ba na ninyo nga isa rin nagtitrabaho pero daghan mo source of income? No? Mo na siya, ng uban, mingo, do not put all your eggs in one basket. Why? Because kung akong negosyo, one way to earn lang, dili yung kumuputang. Tanan. But since my business in Yusana is what? 5 ways of earning plus travel incentives. No, wala ako, no, disclaimer, no, kaysa ako po, I'm really doing Yusana full-time. No, so for the last 4 years, wala naging ko'y work. Wala po ko'y other business. Only Yusana. No? So makabuhi gina yung Yusana, no? So makabuhi gina siya. Yusana can be a good source of full-time income. No? Yes. So, kana siya, and, no, ayaw nagyugduda. Nga naman, ingon si Paulson Pilzer, author siya libro. Maduda pa baka author og libro? Author baka libro? Dili, no. So, ingon siya, author og libro, The Wellness and Network Marketing Industry will, unsa man? Will combine to create today's and tomorrow's new wealth. No? $1 trillion. Ako pangutana mo, join kag Yusana or dili, mo grow ang business. Diba? Mo join kag Yusana or dili, mo dako si Yusana. Tama ba? Yes. No? At least na lang na atay share. Tama na kay pay ang $1 trillion.
Di ba? Maski 1%, okay ra nimo. No? So, atong trabahoon, di ba? Atong i-consider ang Usana opportunity. No? So, kung mag-traditional business ka, no, dagan kay traditional business owner diri, no? Pangutanan nila unsa kalabad ang overhead expense. Ngano man, maski wala kay halin naa kay expense, di ba? Sa Usana, naa man gali expense for very minimal. As in very minimal gid kay siya, no? So earn more than just an income. So ako thankful ko personally with my direct sponsor. That's why we have the third income way, lifetime matching bonus. Nga naman, kanang tao guys, kani ang timandi, kung gidala ka diri karon, no, kanang tao nga nagdala nimo mao na pinaka number 1 gyud mo tabang nimo sa business. No? It's big kung tabangan nga naman, kay kung tabangan kanya sa Usana, tagaan siya ni Usana 15% pero wala ka imong income. No, ingana ka amazing diri. Meaning to say, ingon siya sana akin, nagdala kong taong tabangan nimo, sige, ako na ibahala nimo. Diba? So ingana siya. So just imagine, ang iyang 15% na income sa ako last year, 1 year lang na siya. 15%. Wapay labot yung weekly commission. No? So ako po, personally, my first year income in Usana, no, makingon siya ko nga, I really save time. Kaya kung empleyado lang yung kung nga empleyado, just imagine my 1 year income, no? Luoy kay no, nindot kay tanawon kay aircon ang bangko. No, pero 1 year income sa akong Usana, but I'm just doing that time 2 to 3 hours per day. No? Pero same siya income sa ako ang full-time job. Grabe ba, no? Grabe. No, dito ko kaingon nga grabe pareha sila income pero di sila pareha time nag-render nako. Tama ba? So, ganun pa mo makasave og time? Yes. Sa 60 years old pa mo mag-enjoy, pwede dahil the next 5 to 10 years? Yes. No? So, ingana ka, amazing ang opportunity. Last year, no? For most people, pandemic was really a crisis, no? But with us here in the business sa Usana, crisis really turned to opportunity for us. No? And dito dito ko kaingon nga grabe, pandemic-proof ang negosyo. Samot na kay health. Tama ba? No, so, my income transformation, it was really exponential. No, kung i-compare mo siya sa employment, mo na usay manibawt, imong balibo, di ka katuo, da scam yun iba. No? No, nga mas scam man, kaya nga naman, wala man tayo na nga figure sa employment. Tama ba? Because sa employment, ang atong thermostat, kung unsa ang atong sweldo. Kung naay mo sweldo sa 30,000, imong thermostat rapod sa imong psychological wallet, 30,000 rapod. Ano say makuyawan kag hisgutan kag 100,000 nga income. No? So ingon ana na siya. So now that you know this opportunity, no, choose the right income path. Linear ba ka? Solo effort until you age 60 or 65, ikaw ra gyud magkumbate? No? Or you choose to do the leverage one. Diba? Ang leverage, you will just look for people that you wanted to help. And when I prospect people, when I want to, that people nga akong invite sa Usana, I always ask this question, how can I be a solution to this person? Because once you ask that person to yourself, how can I be a solution to that person? And right now, kung ikaw karon galingkod diha, no, and kanang natubag ang imuhang panginahanglanon with this opportunity, ayaw na dudahi. Diba? Ayaw nang dudahi. Alright? No? So, guys, no? Kani kinsa may na mga passport diri be? No? Kanang nakasulay na og kuan kanang gihimo gyud siyang passport or valid ID lang. No, kay ako for the last 2 passport na ako kaloy sa Ginoo pang valid ID ra gyud siya. No, but with this Usana opportunity, guys, it allows me to travel abroad. Na first time gyud ako siya nga naka-travel ko. No, so grabe gyud kaayo ka. Ingon siya sa akong balingon, wala ko din decide mag-Usana, no? Kanus pa ka maka-travel man siguro por dito na sa 55 ana siguro. No? Not with during the 30s, di ba? So ingon na ka-amazing ang opportunity, no? With that, no, I really enjoyed a lot with the travels of Usana. So I was able to ride in a cruise ship 2 times. My first cruise ship was the World Dream Cruise, no? So grabe giking kaon. So may nagkaon diri be? No? So dito no, wala nga banatan gid nato kayo ang mga travel incentives. Ngano man, gihatag na siya sa company
para naa-kay standard sa imong business. Nga naman, those all travel incentives naa na diha for you to grow your business. No, naa ng travel incentives para mo-grow ka, mo-grow ang imong negosyo. So that was my first travel incentive. No, it was Hong Kong, China, Japan. So we stayed 3 nights at Hong Kong, the Excelsior Hong Kong. So it's a 4-star hotel, no? And atubangan na mo is the Hong Kong Yacht Club. Okay lang? Okay lang na sa nabyo, mo atog Hong Kong, di mo na imong stayhan for 3 nights, and then after that, you will be riding in the World Dream Cruises, no? To, I think 21 story to siya na cruise ship. So amazing lang gid kaayo, no? Na-overwhelmed lang gid kaayo mi. No, na-overwhelmed lang gid kaayo mi nga nakasakay mi ana. Kay never in my life ma-imagine ako I can kanang kuan ba? I can pay for myself. Kana ba mangin ko ba nga? Abot pa kanisa ko kinabuhi no nga maka-cruise ship kay nga naman. Kinbulungo kasagaran nasa cruise mga tiguang. Tiguang family nga dato kana inche or mga foreigner nga executives. No? So kami we're just ordinary Pinoy, no? Sa age nga 30s, between 30s guys, no? Kuan lang. Wala kay makita dito nga 30s nga nag-cruise. No? Usually crew. No? Usually crew. So dito ko kaingon nga amazing lang gid kay ni sana. And ang mga crew no, ma-amaze sila na mamutana sila na mo nga bata pa lagi. Kuan pa daw kami daw nang nakita nila ang mga bata pa nag-cruise. No? And part man gud sa mga nag-cruise sa sana may 20 years old, duwi sana, no? So ingon ana sa, no? And another cruise ship, no? It's a Royal Caribbean cruise. It's the Voyagers of the Sea. Nindot po kaayo. No, grabe kaayo mga adventure kaayo, no? Nindot yung kaayo ang travel, no? Nindot ang cruise ship kaya daghan kag matunan nga lugar. Di ba? No, and it's a 9 days cruise, no? So grabe gud, enjoy gyud kay nimo, no? Hopefully no nakita ko sa news, world news by summer of 2022, no? All cruises na daw will operate. No, so, di ba? So, excited ako for the next travel incentives of Yusana, no? So, sa mga wala pa nakahit diri of leadership summit, no? Before you will think of possibilities na kaya ba nimong Yusana, no? Or dili, ihit sa ng leadership summit. No? So, para diha mo makita ang imuhang money pinaka-standing point nimo sa imong Yusana business, no? I was able to go to Bali because of Yusana. So grabe kay kanindot ang Bali. So kanang team up, step up nga program ni Yusana karon for our guest guys, no? Pangutana mo sa person nag-invite ninyo. No, naa na siya nga incentive karon ni Yusana. No? And supposed to be last May 2020. No? Dapat sa Europe me for 3 weeks. No? So excited na naman kay ko. It's because that is really my dream travel. No, pero kay na COVID by March, no, supposed to be ready na tanan mo ang kana bitong what's the this kanang letter from Marriott Budapest, no? Ready na kayo siya, na email sa Samoa by March pero kay wala siya na tuloy. Pero ang naka-good news, no, pay out to cash. No, so okay ra gid ay gihapon, di ba? So pay out to cash ang travels, no? And dapat may pending nga travel with Yusana for Taiwan, good for 6. As well as this Sri Lanka trip is already converted. Dapat karon ato na siyang mainly nag-travel. No? So ingana siya ka-amazing. Dayon, inheritable ang negosyo. Kinsa may mga anak diri. Guys, no matter how our kana bitong corporate position is, no? Dili gid nato na mapamana sa tong anak. No? Maski pag president ka, moagi gid siya pagka ordinary employee. No? So, this opportunity allows me now, akong anak, to create a legacy for them. No? So, these are my 2 kids, no? Mo gina siya nakanindot. Nga naman, kung kita nga parents, no? Na may mga parents diri? No? Malingkamot, may gitagtaman. Tama? Para nila? No? So, guys, Yusana is a very amazing opportunity. No? Instead of doing, no? Like working for the next 30 years of your life, no? Pwede man day nato i-shorter. Pwede man ito makasave og panahon. Tama? Pwede ito makasave og panahon, no? Nga naman, instead of doing it for 30 years, pwede din mo siya buhaton for minimum of 10 years. Diba? Minimum of 5 to 10 years, no? So, ingon sila, sipag plus syaga equals success. But guys, importante kayo ang right opportunity. No?
Siba plus tiyaga plus Right opportunity equals financial success. No? So, kung nakita ninyo Yusana can really change your life, don't be a one-trepreneur. A one-trepreneur always think of negative. Uy, what if wala ko'y pang-start? Uy, wala mako'y pang-start. Aha, makuana. Tama ba? What if dili na ko na kaya? Gusto ka, pero dagan kay ka doubts and fears. Diba? And we call that one-trepreneur. No? Be a real entrepreneur. Why? Because a real entrepreneur thinks of possibilities. Nga naman, my first line that time when I saw Gio Baquilon, ana rin ko niya kung kaya niya, nganong dili man ako kaya. I just think of possibilities. I don't think kaya ba na ako siya along the way? Kung saan ako siya pagbuhat. At first po, na I-join ko sana daghan kay kong pangutana. Pero kabalo mo for our guest tonight, kung tanaw ni mo daghan pa kayong question sa mo, ayaw kabala ka. We have a lot of training support for you. Para masabtan nimo ang journey. What you need to do, no? Just trust the person who invited you. No? So why I do Yusana? For that 4 reasons. No? Leverage, holistic opportunity, dili po na usab yung totally ang ako ang personality development. No? Ganahan ba po ka nga, unsay opportunity nga pwede kayang usbon ang imong growth at the same time ang imuhang impact sa laing tao na dili kinahanglan ng kwarta-kwarta. Di ba, Yusana lang? This is the only opportunity that you can create an impact to others. You can develop that person to become more. Kung impatient siya sa una, di ba, mas taas yung pasensya karon. Kung grabe siyang hamugiro karon, humble na siya. No? So, dili lang na sa Yusana ng opportunity. No? And ma-amaze kay ka sa transformation sa mga tao. Because kung grabe, hindi mong duda ka, ay, dudahin nga tao, kung kaya ba niyan Yusana? No? Kung gaduda pa yung kasi mong galingon ba? Nga naman, every time magduda ko, makakita ko ni Chris Sardido, hindi ko sa mong galingon, makatawan lang ko sa mong galingon. Kaya galing niya, hanggang hindi man ako kaya. Diba? No, ga-wheelchair. Pero goal director in Yusana. Pwede palakpakan ng tao? No? So, kumingan po kag pamaagi, pagsugod, ano yung pamaagi? Nga manguan raman na o kanang kuan, kanang silhig. Ano itong silhig nga para mahimong kuan? Sige, tao na na. Oh, kana, more na yung buhaton. Na-imagine ni mo, na 30,000, 50,000, pila pa na niya. Wala man siguro, tama. No? Pero it's all about pamaagi. No? So, ayaw mo kabala ka, magsugod kay Yusana karon, pandemic, madron, una-unaon sa nako. Guys, kung pandemic karon, pero kung imuhang business na siya sa potential, no? Potential nga, ay sorry. Yes. Okay, no? So, kung naa siya sa potential winner ang imuhang negosyo nga sudlan, ayun na pagduduha. Yusana online, e-commerce. Wala pa nag-pandemic, ang Yusana online na gid na. Our system is built online. Di ba? Mag-income ta paunsa because of the system. No, dili man ka kinahanglan nga mo ato kag office gyud para mo income ka, correct ba? No, it's already built through online and it's really e-commerce, no? And it's a healthcare business, no? So, mabitaw na nga last year, just imagine, Yusana has a total sales of 5 billion in peso. No, that's why no wonder last year daghan gyud kay ni-income sa Yusana. No? So, meaning simple lang, kung naging part ka na na-create tong 5 billion na sales, it only means that you also earn. No? So, what you need to do, how it works, guys, don't just open your business center. How are you going to open? Decide lang ka. You have to start one business center. Kani one business center pang estudyante ni. Nabay estudyante dire? Na, isa. Sir, pwede rin mo one business center. Pero kung dili na kay estudyante, mas angayan nimo ning 3 business center. No, so kung dili estudyante, mas nindot ang 3 business center. Kay mao gini siya pang professionals, no? So, you just have to purchase products. So, sa Yusana, actually, the business is free. Sure, jud ka kan? Yes. The business is free. Imong kinahanglan lang buhaton is mo purchase lang ka og
produkto sa imong choice. Pwede po kanang ipakita sa screen. Pwede po siya package. No? So, tanang products na anak ka. Kaya nga naman, ikaw baya ang tindahan ani. No? So, dapat ang tindahan kumplito. No? So, as a startup business, dapat kumplito imong tindahan. So, I suggest mas better ang package. No? And then, mas naku po kag mas-save sa package. What you need to do, just trust the person who invited you. Just position yourself. No? Just position yourself. Nga naman ka ng tao, mag-invite mo karon, dili na muundang sa Yusana, guys. Yes. Yes. Dili na muundang. So, meaning to say, position lang ka karon because maabot sa time, no? Na dili na kakabantay, daghan na kay kaog. Unsa man? Tao under your organization. No? Because what you did is you just trust the person who invited you. No? And that's the power of positioning. Guys, plus the training and support. No? Sa Yusana, guys, everything is online. No? Ang training lang nato right now, we are given the chance na face-to-face na siya. No? Pero pwede gid kay siya. Our business is global. Parehan ako. I have a team in the US. I have 2 teams in the US. I have a team in Dubai. And soon to be, I have a team in Australia. No? So, imagine mo na rin ito kung usamis. Usa man nakagamay ng usamis, mo siya talisay. No? But I was able to grow my business globally. Maunay nakalindot sa atong opportunity. Nga naman, pilit lapakan bakit ang sana, no? So, ingana kalindot, guys. No? Ingana kalindot ang opportunity. You don't need to add additional capital para mo expand ka sa imong negosyo sa laing nasod. It's already given. Pag naa na kay ID number o password. No? So, amazing lang yun kaayo. No? So, guys, if someone offers you an amazing opportunity, just say yes. No? Then learn how to do it later. No? So, ayun na sige kahadlo. No? Mangutana ko ninyo sa inyong 40 min na na usab. Yes. Sa napila na kanang labay mo 40,000 or 50,000 na usab? Wala. 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 No? Sulayan na to karon, di ba? Sulayan na to balik. Mas hindi na anay mausab. No? Kaya kami sa among traditional business, dagan kay naglabay, o may nausab, nabangkrap pa man ni noon. No? So, kani, sulayan na to, no? Let's make things happen. So, are you all ready to make things happen? Yes. No? So, guys, no, just decide because you will be the next. Okay, so, thank you. I hope I added value to your night. No? Good night.